Hello, good evening. Welcome to Clear Colors. This time we are going to talk about the elements and principles of art. Okay? Let's go down to, please. The elements and principles of art are the building blocks or foundations upon which a work of art is created. This is the reason why you can create your art, because it serves as the foundation or kini ang kinatibuk-an or maoy himong hinungdan, sinugdanan ngano nga makahimo mo og isa ka artwork. You will not use all of them all the time, but will some of them most of the time. It doesn't mean that you're going to use all the elements of art in order for you to be an artwork, okay? But then most of the time, you will be using majority of the elements. Okay, next. The elements of art. First is the line. Lines are the path of a moving point. They define the edges of shapes and form. So you can see in the next slide, these are the types of lines. Line from this point to here is considered as line. And this is a long line, a short line. This is a curved line. This is a broken line, or these are broken lines, and then thick line, thin line, wavy or curly line, kanang up, down, up, down. Muna siya og tinaisa, manok. Nya, kani siya nipis ra kaayo nga kuan mo like pareha ng ballpen. Can you give me an example of a line? This one, I'm holding a brush, and we can consider this as a line. And how about this vertical line? Kanang mga pabarog na mga linya. Kani straight line. This one, straight line, mga horizontal and vertical lines. Nga nagsagol. This one is varied. Kung mayroon kang varied, lahi-lahi siya o forma. Pero at the end point, line lang gihapon ni siya. Nagbawbawg lang. Because we start here and end here. And this one is tapered line. Ito may siya. More than or less than sa mathematics. Okay. And then this one is diagonal line. Nagpaharag. Zigzag line. Pakita mo anang naasa lifeline nga nang naasa. Nabi itong nasa hospital, di ba? Yung anima na mga zigzag line. Kung mas straight line na gani namin to, wala na life. Pero og napay yung ani, di ba? Buhi pa. Pareha sa inyong guma. Huh? Next, horizontal line. Kani, spiral. Spiral tungod kayo nagpatuyok-tuyok man siya. Kani parallel line because there are two equal lines na nag-atbang. Di parallel. Kani, spiral, wavy. Di ba? Kakita mo ani? These are types of lines. Na kani, o di ba? Spiral. Then kanimita sa wavy or curly kaning line. Sa kamot, we will be able to draw a hand through the use of lines, different forms of line, di ba? Kani free form sa line. Okay? Unya nakahimo ka og drawing nga kamot, di ba? Sago-sago siya na ay curved line, na ay zigzag kani, na apoy dash or broken lines, o na zigzag. Curved lines, mga varied lines, o nagsagol-sagol siya, and you will be able to form a drawing. Okay, next. Let's go to number 6. Number 6, upper die. Ajin. Number 6. Ibabaw pa. Okay. The next one is the shape. Anybody of you knows what shape is? Yeah, I know that you have known what shape is since grade school. Okay? 2D flat when a line connects to itself. Okay, na 2D na siya, 2-dimensional when it's flat and when a line connects to itself. Next slide, please. Like for example, this picture. Shape. There are so many kinds of shape. There is what we call circle, sphere, pyramid, triangle, square, rectangle, cube. Then cube can you give me an example of a cube? At home? Yeah, the box. It can be considered as cube. This one is geometrical. Rectangle, oval, and then small and large, square. Star, diamond, trapezoid. This one cylinder, pentagon, heart, that is still a shape. Semicircle, katunga na lang sa usa ka circle. Diba ang circle kaniman? Yan, natunga man siya semicircle na. Hexagon, octagon, there are how many corners in hexagon? Or sides? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Then the moon shape, and this is what we call the organic or free form or natural. Can you see, or can you remember the moment when you see forms or different forms or shapes in the sky with the clouds? Okay, clouds. Okay, this one, what's this? Pwede ni siya mahimong can be identified as water na nahug sa floor or na-spill sa floor. The natural is the leaf. Okay, leaf. Then this one, in this picture, makita na to siya class nga na ay sagol-sagol nga. This is an abstract art. Okay, magsagol-sagol ang mga shapes. Pero nakaporma ka og unsa may naporma ani? Musician, 'di ba? You can see the different instruments, musical instruments. This one also is represented with a note kanang ang kanta. Then using the musical instruments. Ang isa ka tawo nga
murag feeling nako passionate ni kaayo siya sa music. Okay, feeling na po na nako ha. We have different interpretation when we are going to view or look at an artwork. This one, the shape of the water, droplets of water. Diba? Na ay curve line, ay no, na oval, na ay circle, na ay small circle, na ay big circle. Then this one, the shape of the leaf, natural shape or form. Okay, I guess unta ra sabot mo. Next slide please, number 8, form. Form, this is a three-dimensional forms, can be actual or implied. When we say actual, na magunita nimo or makita nimo kung mayong kaog implied, it's just a matter of how you see it with the shadowing and shading, with the help of shadowing and shading. Like for example, this one, this is an actual form. This is a plate. I know it's a small pot. Okay, it could also be used as saucer. Makita nimo ang iyang form, diba? Three-dimensional na siya. Okay, it's actual because I am holding this one. But then we can say implied when you cannot hold it. You can just see it. Namura siya og ni gawas three-dimensional tungod kay na ay gamit nga shadow and shading. They have height, width, and depth. Gilawmon or basta gilawmon mura gingana. Next. Actual form is a work that you can see from all sides and sculptures, what I have said a while ago. Or when you visit your plaza, municipal plaza, or in blood compact, you can see the sculptures there. Blood compact, that is an example of an actual form. But when it's implied form, it's created with shading and modeling, as what I have said a while ago. Here, this is an example. You can see it's quite three-dimensional, or it's viewed as three-dimensional because we are using shading and shadowing here. It also uses, or it used to have contrasting colors of black and white. Next slide, number 11. Color. You are very much familiar with colors. Colors bring life to our artworks. Okay, just like this one, this screen. The color of this screen is what? Sky blue. Okay, color, it's a hue of an object when light is reflected of it. Okay, next, this is an example of color. Okay, these are examples of colors. Primary colors, red, yellow, and blue. Muna siyay kung na family pa na nato muna atong mama, papa, ug ang anak. Okay? So, red, yellow, and blue. This one, red, yellow, and blue, primary. Then the secondary colors, orange, green, and purple. Orange, green, and purple. Orange and green. Muna secondary colors. Then warm colors, orange, yellow, and red. Then cool colors are blue, green, and purple. Bugnaw. Kung yung warm, medyo init. Lamin ni siya ibutang og mga kananan, mga porch, kay mag-welcome og mga tao. Happy colors, and then cool colors, kanang ma-relax ka ba, relaxing. Okay, blue, green, and purple. Dili siya sakit sa mata. And if you are going to combine the primary and the secondary color, you can form the tertiary colors, and so on and so forth. By mixing these colors, you can create the tertiary colors. Next, number 11. Just like for example, this one, the combination of cool and warm colors. Can you identify the warm colors? The colors are contrasting. It's not that dili ingon siya kasakit sa mata, diba? Dili pareha sa kasakit sa pananaw nimo kung ang imong crush na ay laing kuyog is joke. Okay. Cool colors, green, purple, and blue. And then warm colors are red and yellow, diba? Pero more of me, nilutaw ang color kaya na-combine na nimo ang cool and warm colors. Next, texture. The way something feels or the way it looks like it feels. It talks about feeling. Okay? Kung tanaw nimo, pwede. Ang texture man good class, dili na siya ingon nga sa mahikap lang. It could also be nga ma-feel nimo by just looking at it. Like for example, kaning screen, tanaw nimo, unsay feeling nimo? Sapnot or hamis? Siyempre, hamis kay walay sabod-sabod. Kung mo gunit ka sa imong buhok, diba na kay ma-feel nga gamay nga lugas-lugas sa buhok? O diba, ma-feel nimo hamis pero naay mo sa gunto gamay. Kung muga mo gunit ka sa hairbrush or sa paintbrush, maka-feel ka og hamis pero naa kay ma-feel nga mga bristle nga humok, nga murag floppy or inana. Another, kung mohikap ka sa inyong bungbong sa hollow blocks, ang texture niya is medyo rough. Diba? Imuhang, kung kamot sa kugihan nga tao or kamot sa inyuhang mahal sa kinabuhi, for example, boyfriend or girlfriend. Kung kugihan siya, makaingon ka, hala, sapnot iyang kamot, kugihan siya. Pero dili pasabot anang hamis o kamot kay tapulan ha, nalang dyo'y uban nga
sa kung sa trabaho, ma-maintain jud ang kahami sa iyahang kamot. Hamis kanang noun. Kung bugason ta usahay, di ba? Di man jud makalikayan nga mabugason ta kay part man na siya sa change of hormones. Munang magbugas-bugas ka gamay. Pero mawala na siya sa kamatis o aloe vera. Next. Example, textures are created by using patterns. Okay? By using patterns, kanang pattern kas kanang repetition of something like shapes and or lines. Diba? Example, smooth, kanang baso or apple. Smooth na siya og texture. Kaning floor mat or doormat or kahoy, diba? Sapnot na siya rough. Then, kaning hard, gahi, kanang simento. Lahi po na pasabot ninyo nga gahi. Tingnan mo. Then soft, cotton. Cotton candy, unlan, pillow, it's soft. Then bumpy or lumpy, kanang mga agianan, kanang karsada ninyo nga wala pa masiminto. Muna siya bumpy and rough or lumpy. And then woven, kanang banig. Kanang banig bitaw, kanang higdaanan nga siya nga na ratan or mga ingana. So, muna siya example. And then jagged or irregular. Kanang, can you give me an example? Yes, very good. Jackfruit. It's jagged or irregular. Talinis-talinis nga makasamad nga sapnot, something ingana. Murag sakit. Rigid. It's rigid kanang hagdanan. Okay? Or kanang maghimo mo og paper fan, di ba? Paper fan na ay kanang sana pilo-pilo. Okay, next. Kapit na man, space. Space, the area around a subject in a work of art shown with size, overlap, and proportion class. Papasabot ana na even sa life, even sa atong kinabuhi, we need space. Even kung sa inyong barkada, usahay magkasumpaki mo, hinahanglan mo og space para makahibaw mo kung sa kabug-ato ng inyong relationship sa usag-usa, na amoy tayo maghuna-huna, kung sakto ka ba, or mangayo na makag-sorry, or sa inyong relationship between intimate relationship, like boyfriend-girlfriend relationship. Kung tanaw ninyo, nagkabugnaw na ang inyong hanggumas sa usag-usa, so you need space para makahuna-huna mo, okay pa ba, mo ba ni siya, kung ikadayon or di ba. And then, it will give you time to think and realize something. Okay? Sa art, we need space as well. Next slide, please. Example, this one, there's a space between these two objects. Kaning nasa ito nga, space na siya. Okay, naapod siya space, gikan sa foreground to the background. Okay? Dinhi po na ay space between the artworks, na siya ay space, wala siya magdikit-dikit, wala siya magduol. So naa siya fill the whole paper, okay, lines of the paper, placement in relation to horizon, na ay space between the boats, diba, wala lang dikit-dikit ang boats, makita gihapon, then smaller in distance, larger and closer up, or close up, like kung magkaanam nagkalayo, mura na siya tanawon og ng dikit-dikit, pero kung nagkaanam siya og kaduol, na siya distance or space nga makita nimo. Then the apples, diba, na space. And then kanang overlapping na ni siya kayo tungod kay wala na space. There's no space anymore. And okay, this one, positive space and negative space. Positive space kay naa siya na siya badlis sa likod, o it means nga naa siya sa isa ka room unya na siya sa tunga-tunga. And then wala kay bawo, nipilit lang siya diha, nipilit. Okay, next slide please. We are going to talk about value. Value is, it talks about the lights and the darks of a color within a work of art. It's contrasting colors from light and dark. Value, that is what we call value. Next. Example, this one. From the darkest to the lightest color. Okay, nag-anam-anam ang iyang shading ka-dark to hantod ni nipis. Diba? Sa iyang color, gikan sa pinaka-dark, hantod ni nipis na. Okay, this is what we call the shading, the tinting. Okay, tinting value is here. And then this one is the shading value. Shading applied to objects. When you are going to apply shading in an object, it talks about how the light reflects on the object. Like for example, asa ka ang light anhi. Kung na gani color din or lighter siya nga shade, naa diha ang light, pero og darker gani siya, na eyeshadow and shading nga darker, meaning to say wala na siya na reflectan sa siga. Unang nasa lip gan siya, nagka-shadow siya, anha mo gawas nga mahimo siyang three-dimensional because you are applying shadow and shading sa mga forms and shapes. Maka-form na ka o balay out of colors, the value of colors. Oh, this one, three-dimensional. But it's the light and the dark. Contrasting. Diba? Contrasting sila light and dark. Na ay shade, na ay wala shade. Kani, na ay pattern, dire wala. Plain lang. Contrasting. Next. Next slide, please. Principles of art. There are what we call principles of art. First, next slide, please. It's what we call pattern.
Pattern is the repetition of line, shapes, and colors. Kung nagbalik-balik na gani na siya, muna na gitawag og pattern. Like for example, sa inyong relasyon. Kung karon okay pa mo sweet sweet sweet, pagkaugma nag-away na pud mo. Unya pagkahuman nag-away mo mayon pagbuwag na mo. Tas maghilat na pud ka. Pagkahuman text na pud balik. Unya nagka-sweet sweet na pud mo, nagkauyab na sad mo balik. Nya nag-away na pud mo. Nagbuwag na pud mo, hilat na sad ka. So that's what we call pattern. Balik-balik lang niya, masumbong na po kasi mong barkada nga, nagbuwag na mo. Hanto dili na katuuhan kay nagbalik-balik na pattern. Another form is what we call jokes. Kanang jokes nimo, ha, wag mo ni mo na. Sige mong katawa. Pagkasunod adlaw, mo lang gihapon nga joke. Hanto pag pila na ka joke, dili na jud na siya joke. Makairita na tungod kay nagbalik-balik. So this is what we call pattern. Example of pattern. Please next slide. Okay. Can you identify the repetition of shapes here and lines and colors and forms? Can you identify? This is what we call pattern. Diba? Nagbalik-balik ang circle. The pattern is repeating. Okay, the shapes. There are so many circles here. Muna ang what we call pattern. Kani, pattern na siya. Tungod kay nagbalik-balik ang iyang design. Okay, flowers inside the oval. Okay, this is the wavy lines and the colors. Bro siya tinay sa manok. Until na-combine siya. Design ni siya og tela, di ba? Kasagaran na ay tela nga design ni ani. This is what we call pattern. The repetition of elements of art or anything else. Patterns of line, for example, zigzag line. Balik-balik siya na sa gawas. Niya kani wavy line, nagbalik-balik ang pattern. Then the straight line sa gawas. Next, spiral pattern, spiral line. Oops, nawa. Spiral line. Okay, nagbalik-balik siya sa sinina na himo siyang design. Next, sa kahoy. Balik-balik ang iyahan pattern. Kanina sa iyahang kanang lawas bitaw sa kahoy, balik-balik ka kita mo na nagtuyok-tuyok ng spiral mga ingana nga form, ay no, may ingana nga lines, kana. Kanang balhibo sa iro, balhibo sa iring, di ba? Repetition of lines. Kung imo na i-draw, sige ka balik-balik badis-badli sa imong drawing. Kumusta na di ay inyong portrait sketch sa inyong mga gwapa-gwapong nganaw. Ako nang tan-aw ni check. Next, nawa na sad. Okay, this one, the rainbow. Curved lines, balik-balik ang curved lines. Kani, petals. Balik-balik ang shape sa petals. Sa butterfly. Symmetrical o asymmetrical. Balance na dito siya. Sorry. Kani sa kalo, repetition of patterns of triangles. Okay. Makita na ninyo nga balik-balik ang pattern. Next slide, please. It's what we call contrast. Differences in a work of art. The light and dark, rough and smooth, curved and line and straight. Diba sa parihaan na, kung ang nahitabo sa kinabuhi nimo puro lang ka malipayon, katawa-katawa. Kunya wala jud ka kasuway og na problema ka. Wa ka na problema og kwarta. Wa ka na problema og pagkaon. So boring. Pero kung maproblema na gani kag unsa inyong kanon samot na og tingbitay na, wa na moy sudan, wa na moy ipalit, wa na kwarta, wa na ika-answer sa module, unya ting pass na. Ay, problema na ka. Pero kung taggaan na kag-answer sa inyong module, gapakopyaon ka sa inyong classmate, malipay na sad ka. So mo na gitawag og contrasting. Sad and happy. No, ina na. Mad and happy. Okay? Pareha sa art. Straight and curved, and dark and light. Lahi pud kayo puro ra light, di na mo makita. Lahi pud puro ra dark, di sad mo makita. So dapat naa jud ay combination sa duha. Positive ug negative attracts, diba? So love, ay, pagka-attract mo. Kung ikaw buutan, dapat parisan sad kag dili buutan? No, dili pasabot na. Kanang ang imuhang weakness mo strength niya. Ang iyang strength mo po yung weakness niyo. Click. Next slide. Okay, example, contrasting colors, black and white, blue and black, and then there's red. Laser. Kani nindot kayo sa tan-aw na combination of black and white. Okay, next. Balance. Everything should have balance. Like for example, nawa na sad. Okay, balance class. Kinahanglan sa life. Can you give me an example of balance in your life? Like for example, you're studying so hard because of your goal in life to help your family, to make your parents proud of you. Then to keep the balance, you also want to have text mates and chat mates and video call mates and boyfriend, girlfriend, something like that to inspire you. But then, kung malabian na ninyo, mapuro na lang mo chat, TikTok, unsa pa na diha, chat, ngisi-ngisi. Sige na lang mo katawa samtang nag-text. Nabian inyong modules, unya magkarakaran na mo kay Bernice na, tingpasa na. Ay, wala na siya na balanse. Pareha pod anang mainom mo og kape. Malabian siya og sugar, dili na siya balanse, wa na siya lami. Kung wala po sugar, pait sad kayo, wa say lami. So dapat balanse. Pareha sad na siya sa art, dapat balanse.
This is what we call the distribution of the visual weight of objects in a work of art. Color, size, and texture. Next slide, please. Like for example, this example, balance. Uy, wala na makita. Slide sa padong kilid ay kanina sa ubos. Kanina bar sa ubos. Yes, very good. Balance. There is what we call symmetrical balance. Symmetrical balance gani kung unsay naa sa pikas maupoy mo appear sa pikas. Kung naay object diri, syempre, balansehan sa nimo at bangan nimo og object sa pikas. Pareha ani, kung unsay naa dinhi, maupod sa pikas, di ba? Balanse, timbang, pareha sa hustisya. Usahay dili timbang, di ba? Samot na og pareha ni RJ. Wala na balanse ang iyang hustisya sa gugma. Kamo, balanse niyo ang hustisya sa gugma, ayan na lang. Nagtubaga, kay kibaw na mas tubag. Okay, asymmetrical balance, na siya gitawag og midpoint or midline. Pero balanse lang gihapon siya. Dili lang pasabot ana nga kung unsay naa diri mo say makita nimo sa pikas. Na siya object pero dili siya ingon nga pareha jud ka gibug-aton sa pikas na ay weight ba. Kani siya ang midline kani like for example this one. Kanang kahoy ug sand diri wala. Pero balanse lang gihapon na siya. Alangan man og butangan ko nimo kahoy diri sa pikas ug sand. Duha day sand, sand. Okay. This is what we call radial. Pa-update, please. Pa-up ang this is what we call radial balance. Kani nga radial balance pareha ani oh. I create radial balance when I repeat shapes and images evenly from the center outward. Kung mayon kag from the center outward, pagawas. Kung unsay imong gisugdan, diris ubos, pagawas na. O diba, naa siya balanse, na ay tagas nga linya, na ay di kayo tagas nga linya, na apoy mong nga linya. Kani pattern siya sa triangles, diri pattern sa heart shape, diri pattern sa leaves. So, naka-form ka og flower. Kani pattern sa sinina or cortina. Next slide, please. Okay. Balance. Symmetrical balance, kung unsay makita nimo sa pikas, maupod sa pikas. Asymmetrical balance, kung unsay naa diri sa pikas, dili pasabot nga maupod sa pikas. Parehas sa kinabuhi. Dili pasabot nga ang imong isikataw na ay iPad ug iPhone, dapat naa sad kay iPad ug iPhone. Kung wa kay iPad ug iPhone, mayon ka, di man balance akong kinabuhi, oy, ay kaiyat ba? Dili na pasabot ang manigitawag og asymmetrical balance. Usahay, kinahanglan kang maningkamot para makabot nimo imong dreams, dili kay puro lang ka pangandoy pero natugra ka. Kaya dapat imong buhaton para na ay balanse. Okay, next. Natug na ako ang operator. Emphasis. It's the main idea, the main focus, and the thing your eye sees first. Be, tanaw na ko. Sa imong kinabuhi, what do you see first? Okay, you see first yourself. Sometimes you see first your dreams. And you see first your parents. Or you see first love. Okay. What do you see first? Depende na mo na gitawag og emphasis. Kung unsay imong gi-emphasize ug maunay gitawag og emphasis. Kung unsay nakita nimo, gi-focusan nimo. Brush, ako ug ang TV background. Depende kung unsay nakita nimo og una. This is what we call the foreground. Kung unsay una, middle ground ako, background ang TV screen. Therefore, kung unsay imong gi-focusan, example, ikaw ang gugma ug ang imuhang pamilya ug pangandoy ang background. Depende kung unsay una nimo makita ang background ba. So therefore, ang middle ground ug ang foreground ma-blurry na siya. Di makita nimo pero dili kaayo nimo mahatagan og emphasis. Pero kung mayon ka og kaning paintbrush imong maunaw tan-aw, ikaw ang imong kaugalingon, kami ang love life ug ang imong kaugmaon blurry. Pero kung makita nimo first ang love life, ako kintahay middle ground, ang foreground ug ang background blurry na siya. Naa sila pero dili kaayo nimo maklaro. Next. Emphasis, like for example this one. Depende kung sa imong nakita. Kabantay mo ng mga TikTok, mga TikTok entries nga na nagsayo-sayo dito nga bae nga sexy. Unja pakalit lang kig ingon og unsay colors ta lamisa. O di ba? Ang laki nga mo tanaw, ha, daday lamisa tungod kay ang iyang gitanaw og una kay ang bae nga nagsayo-sayo nga sexy. Pero kung dayon nagsayo-sayo nga sexy dito, unja pangutan unsay pila ka buok baso sa likod. Unya ag iyang gitanaw kay ang baso sa likod, meaning to say, nag-focus siya dito sa baso. Pareha ra pud sa life. In life, if you're focusing on the negative side of a person, then you cannot have some time to love the person. Kung nag-focus ka sa iyahang pagkakamali, sa iyahang mga sayop, then dili siya ka makakita sa iyang buutan o kaayo nga gipakita. Kay wala man ka nag-focus ato. Pero kung nag-focus ka sa unsa ikaayo sa imong isigkataw, kaayuhan sa imong isigkataw, then dili ka maka-focus sa iyahang mga sayop. Example, this one, nasa may nauna nimo na ay background kaning gray, na ay family, na ay flower. Depende kung unsa imong nakita una. Di ba kasagaran makakita kag una kung unsa nasa middle ground, ma-blur na ang sunflower o ang background. Dire makita nimo na ay daghang object pero makita nimo ang heart o una. Depende asa imong makita una.
O naay entry diri. Ay kahoy na apoy sagbot. Depende wa sa imong nakita naguna. Okay, stop. Ay suwat diha. Ay ko background kaning yellow green. Pero nakita kag una sa stop. Stop. Stop thinking about him and start answering your modules. Next. Next please. Unity. Kinahanglan sa kinabuhi na unity. Unsa man ang unity sa Bisaya? Pagkahi usa. Dapat magkahiusa. Di kay siya lain og prinsipyo, ikaw lain prinsipyo. Kani magamit aning color bisag dili bagay. O di ba? Dili walay pagkahiusa. In fashion, it should be if your blouse is printed, then your pants or shorts should be plain. Di ba? Dili pwede og lain pattern diri, lain pug pattern diri, mura na ka og cortina. Okay, next. A similar element throughout a work of art that brings the parts together. Example, unity. Makita nimo ang unity diha, kani sila nagunit og kamot, kani nagunit og pagkaon. Pareha pud sila sinina, pareha color. Na sila unity. Kani nagunit og kamot, na balanse silang duha, na sa tunga ang taas, unity, nagkahiusa. Dili kay sa inyong klase mag-uniform kuno, pero ang isa nag-short og nag-sleeveless, ang usa nag-basketball attire, ang isa nag-hip-hop attire, yeah. Ni ang usa nag-school uniform. Walay unity ng katibuan. Kani mga nurses, medical practitioner, oh, di ba nagkahiusa. Unity, united sila. Then kani na ba ni unity? Unity. Kani unity of colors and forms. Kani, oh, di ba pareha? Circle and triangle, blah blah blah. Then this one, oh, na unity, nagkaragara, mo ni mahitabo sa mo ni mahitabo sa naman ng vaccine ta joke nang zombie. Sino ang tinatinag pa sabi no ang na. O kani Starry Night by Vincent van Gogh. There's a unity of pattern here. Pattern of lines and shapes and colors. Okay, lines, spiral, I don't know, spiral and wavy lines, broken lines, not broken heart but broken lines. Straight lines and then the colors. Next slide please. Happy naman. Proportion or scale. The size of something compared to what is next to it. For example, 33 proportion. By proportion is the size and relationship between two or more objects. It can be how the parts fit together to make a whole. Depende na siya kung giunsa na siya paggamit nga mahimo siyang tibuok. Example, kaning broken lines o straight lines. Tungod sa straight lines, nakahimo kag square. Tungod sa broken lines na horizontal and vertical, nakahimo ka og mura siya na sa tunnel. Diba? Nahimo na siya og 3D. Next, kani proportions of the head. Tanawa. Proportionate sa ang O proportionate sa iyahang abaga. Pero kung ang iyahang O murag munggos, kani gamay kaayo unsay imong liwog abaga dako kaayo. So dili siya proportion. Pareha nako. Ang vital so na body figure o example. Dili proportionate ko. Di ba ang sexy nga type is 32, 25, 36. Di ba mo na yung sexy kayo? Or 35, 30, 35, 27, and 36. Di ba? Proportionate ko, murag Coca-Cola body. Pero og 32, 32, 32. Proportionate. Tabla. Okay. Next. Kani, I approximate and think about volume. When I work with proportions, it's math. I mentally measure size, shape, mass, weight, and volume. Okay? Proportionate ang volume, ang mass, ang shape, ug ang size. So, nahimo siyang equal. Nindot siya tanaw. Okay? Parehaan ni, proportionate. Okay? Kani, na ay proportion of the shapes, and then the pattern, and the color, and the weight of the whole surface, and then the balance between the people, na ay balancing, ang uban naglingkod, ang uban nagbarog, ang uban nagduko, nang libak ni silang duha ba, sa kay istoryahan ani. Kani, nag-away, kani, natog, hubog-hubog to sila. Okay, next. Next, rhythm and movement. Movement and rhythm. Kung may pag-movement, murag naglihok, na dili mo visual elements in a work of art that create a sense of action or implied motion. For example, next is rhythm and movement. Example, kaning wave. Wave. Diba? Na siya yung movement. Asa man na, padong di ay. Padong saka, padong ubos. Diba? Padong ubos, mara siya. Kani, ang clouds sa painting, diba? Na ay hangin-hangin kintay. Palid-palid. So, ang clouds, murag naglihok, ang flowers nagsayaw-sayaw. Okay, there's a rhythm. O, kani, movement, a regular repetition of elements of art which create a sense of movement or rhythm. Like, for example, kung magbagyo, mag-ana-ana mo ng kahoy, kani, asa mag-proportion niya, rhythm sa movement. Ang movement niya, ang hangin, gikan dito, padong dire. Ayaw ko ina nga, na ibagyo, maglibagbag po dag-usa. Ang uban na dire, kani isa kakahoy padong dito. Kakita mo atong Facebook picture nga, ang tanang kahoy kay
nagpadong harag diri tungod kay ang hangin di ka dito padong diri yang isa ka kahoy padong dito o wala siya rhythm. Kay kani sila nagmarcha padong dito sa side. Kani ang rhythm ana niya patuyok-tuyok murag bagyo. Parehas sa pag-ilad niya nimo tuyok-tuyok. Parehas sa pag-ilad niya nimo Arjen. Next. Kani rhythm niya o movement mo sunrise, then sunset, sunrise, sunset, sunrise, sunset. Then ang orasan. O di ba? Magtuyok-tuyok na ng orasan. Mura sa imuhang module. Magtuyok-tuyok kung dili nimo buhaton. Next. Magtuyok-tuyok og kadaghan. O kaning kahoy. Kani sila bright ni silang kahoy tanan kay ang rhythm ug movement sa hangin padung dito. Wala joy ni lahi. Pero usahay sa inyo sa usa ka grupo or sa usa ka bulig na adyoy magpalahi, di ba? Kinsa man na. Kay ato nang pangitaon. O, na movement. Mura siya og roller coaster, mura siya og kanang tinai sa manok, o di ba? Mura siya og agianan sa padung sa bilar. Padung ba sa bilar? Oh, bilar. Next. Wala na. So that ends our lesson for tonight. Thank you. Thanks for watching.